बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि किमाड़ी में फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं मौत बांटने लगा है। 2 हफ्तों में 16 बच्चों समेत 20 अफराद पुरस्कार बीमारी में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए हैं। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ने 3 फैक्ट्रियां सील करके मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकीनों की सहूलत के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर की क़यादत में टीम तश्कील देकर मेडिकल कैंप कायम किया गया। जहरीली शिकायत हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सादत हुसैन से। सादत बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में कायम लगारी गोट में मौजूद हूँ। ये मवाज गोट से चंद ही फासले के ऊपर ये गोट मौजूद है और यहाँ पे जो है पुरस्कार तौर पे जो है 20 जो यहाँ पे इलाका मकीन थे उनकी अमवात सामने आई है। अमवात की वजह यहाँ पे ये बताई जाती है कि यहाँ पे जो इलाके के पास जो प्लास्टिक बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे कायम हैं, उस वहाँ पे जो प्लास्टिक जलाया जाता है उससे उठने वाला जो जहरीला धुआँ है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो शुरू के अंदर जो है वो उनको बीमारियों का सामना हुआ। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो मौत में जो है तब्दील हो गया। साथ ही जो है हमारे यहाँ पे इलाका मकीनों से बात हुई, उनका ये कहना था यहाँ पे जो है ये फैक्ट्रियाँ जो है काफ़ी वक्त से यहाँ पे काम कर रही हैं। इसी के चलते जो है जब ये खबर जो है सामने आई तो जो DC किमाड़ी हैं मुख्तार अबड़ो साहब, उनकी जानिब से भी जो है आज ऑपरेशन किया गया और इस इलाके के अंदर जो 3 फैक्ट्रियाँ प्लास्टिक बनाने वाली उनको सील कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन जो है वाहिद आपको दिखाया कि इस वक्त जो है मैं उसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे जो है सील किया गया है DC की जानिब से, और यहाँ पे ये सारा सामान जो है वो यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, जिसमें प्लास्टिक का ज़्यादातर जो है मटेरियल यहाँ पे है। और बताया ये जाता है कि ये वही मटेरियल है जो इस फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है जलाया जाता था, जिसकी वजह से जो जहरीला धुआं अखराज होता था उससे यहाँ पे इलाका मकीन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। साथ ही साथ हमारी मज़ीद इलाका मकीनों से जो बात हुई, उनका ये बताना है कि अभी भी जो इस इलाके के अंदर 40 ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी भी बीमार हैं और बीमारी का आगाज़ जो है वो बुखार और फ्लू से होता है, जो उसके बाद जो है फिर वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। साथ ही जो है आज ही DC की जानिब से जो है मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। DHO बिल्कुल मेडिकल कैंप तो कायम कर दिया गया है। सादत ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत अरसे से ये फैक्ट्रियां यहाँ पर काम कर रही हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया है चंद दिनों में कि लोग इस वबा में मुब्तला हो रहे हैं और नतीजा मौत निकल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो हैं वो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है यहाँ पे प्लास्टिक का जो सामान जो है जब उसको जलाया जाता है तो उससे जो जहरीला धुआं जो अखराज होता है उससे जो इलाका मकीन जो है शुरू के अंदर जो है वो बीमारी का शिकार हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो एक के बाद दूसरी जो है यहाँ पे अमवात सामने आई तो उसके बाद उन्होंने भी जो तशवीश का इज़हार किया, जिसके बाद जो है जब अमवात का सिलसिला आगे बढ़ा और जो मज़ीद जो बच्चे हैं वो बीमार हुए तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है फिर रब्ता किया। उसके बाद फिर DC की जानिब से जो इसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया और बताया ये जा रहा है कि 3 अफराद को यहाँ से गिरफ्तार भी किए गए, जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला शुरू भी किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो सिम्टम्स हैं, जो यहाँ पर मजीद बच्चे बीमार हैं, एक तो उनके हवाले से बताइएगा कि उनकी हालत कैसी है, साथ साथ ये बताइएगा कि क्या सिर्फ बच्चे ही इसका शिकार हो रहे हैं, और उनकी हालत के हवाले से बताइएगा और थोड़ा सा सिम्टम्स भी बताइएगा कि क्या शो हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि जो है यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो यहाँ पे जो इलाका मकीन है इसमें मर्द और ख़वातीन भी मौजूद हैं, वो भी जो है बीमारी का शिकार हुई हैं। और इब्तिदाई तौर पे जो यहाँ पे मेडिकल टीम तश्कील दी गई है DC की जानिब से, तो उन्होंने जो है जो बच्चों के जो ब्लड सैंपल हैं वो उन्होंने जो हासिल किए, जिसके बाद जो है इब्तिदाई तौर पर ये बताया जाता है कि जब तक लेबॉर्ट्री के अंदर ये टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये जो बच्चे बीमार हुए हैं ये इसी जो जहरीली जो धुआँ जो यहाँ से निकलता है प्लास्टिक जलने से उसकी वजह से बीमार हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सिम्टम्स है बीमारी के उसके अंदर फ्लू बताया जाता है, उसके अंदर सर दर्द बताया जाता है और थकावट बताई जाती है, जिसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको जो है फौरी जो इलाज नहीं किया गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी जो है आगे जानिब बढ़ती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सादत, आपने हमें अपडेट किया कि किमाड़ी में फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं मौत बांट रहा है। 2 हफ्तों में 16 बच्चों समेत 20 अफराद पुरस्कार बुखार में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ने 3 फैक्ट्रियां भी सील करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से बच्चों की हलाकत का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची, DG हेल्थ और लेबर डिपार्टमेंट से वाक़े की अलग अलग रिपोर्ट तलब की है। महकमे सनत और ज़िला इंतज़ामिया को मुकम्मल इंक्वायरी करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा, इक़्तिदार रिपोर्ट तलब कर ली गई है CM की जानिब से।
बहुत जनाब, आपका ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का इलाका है, मवाज गोट, जिसे हम बल्दिया टाउन में शुमार करते हैं। यहाँ पर जब शाम से इतलात आना मौसूल हुई कि जहरीली गैस के बाइस जो है वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 16 से ज़ायद मासूम बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए हैं और बड़े इसी सिलसिले में शदीद किस्म के वायरल इंफेक्शन का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। तो इसके बाद वज़ीर सिंध एक्शन में आए हैं। उन्होंने फौरी तौर पर जो है महकमा लेबर, महकमा एनवायरनमेंट और ज़िलाई इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े की इंक्वायरी करें कि आला के ऐसा कैसे हुआ कि इस किस्म की जहरीली गैस जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलती रही, लोग जान की बाजी और ख़ास तौर पर मासूम बच्चे इसमें जान की बाजी हारते रहे और क्यों इंतज़ामिया को इस बात की खबर नहीं हुई। उन्होंने ये भी साथ साथ डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि इन फैक्ट्री की किसने इससे पहले इंस्पेक्शन की थी, लाइसेंस किसने जारी किया था और माहाना अगर इंस्पेक्शन होती है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ जमा होती है। और ये भी बताया जाए कि जो करीब हॉस्पिटल है जिसे हम मुर्शद हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं इलाके में, वहाँ पर कितने लोग ज़ेरे इलाज हैं, क्योंकि ये जो सारी मालूमात है वो इलाके में एक मेडिकल कैंप जब लगाया गया तो उसमें लोगों की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत आई। ये निजी NGO का एक मेडिकल कैंप था। इस बाद ये फौरी तौर पर जब DC को इत्तला दी गई तो यहाँ पर एक्शन जो है सामने आया है। अब वज़ीर सिंध ने फौरी तौर पर कहा है कि वो मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर फौरी तौर पर लेबर इंस्पेक्टर पहुँचे, साथ में एनवायरनमेंट का अमला भी जाए ताकि सैंपल भी कलेक्ट किए जाएँ और बच्चों के या जो अफराद इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं उनके भी फौरी तौर पर ब्लड सैंपल लिए जाएँ, क्योंकि इससे पहले भी अगर हमारे नाज़रीन को याद हो तो वो केमाड़ी का इलाका था जहाँ बिल्कुल पोर्ट के करीब तक जो है वो एक जहरीली गैस से अखराज हुआ था और इन्हीं दिनों के अंदर जो है वो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद को लाया गया था। लेकिन आज नाज़रीन की मालूमात से बताएं ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का इलाका ज़रूर है, लेकिन ये मवाज गोट कहलाता है, इंडस्ट्रियल इलाका है ख़ास तौर पर। तो अब देखना ये होगा कि आया कितनी ऐसी गैर कानूनी जो फैक्ट्रियाँ वहाँ मौजूद थी जो कि काम कर रही थी, अब इनके खिलाफ खास तौर पर एक्शन देखने में आया है। और साथ साथ जो वज़ीर सिंध के अलावा जो हुक्म दिया उसके बाद जो मुख्तलिफ DCs हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो एक्शन में आए हैं और इस टाइम इलाके में फौरी तौर पर जो अगर हम कहें कि एक्शन की सूरत हाल हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वज़ीर आला एक्शन में आए हैं, रिपोर्ट तलब कर ली है। ठीक है इक़्तिदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और ग्रीन लाइन सुपीरियर सर्विस ट्रेन कल से शुरू होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। चीन से दरामद शुदा नई कोचेज़, बेहतरीन इंतजामात, ट्रेन में नाश्ता, खाना, बेडिंग, यूटिलिटी पैक और हाई टी की भी सहूलत मौजूद है। ट्रेन मार्गला स्टेशन से दोपहर 3 बजे रवाना होकर अगले रोज़ दोपहर 2:20 पर कराची पहुंचेगी। ट्रेन की AC बिजनेस क्लास का किराया 9,450 रुपये, इसी तरह AC पार्लर का किराया 8,500 रुपये, AC स्टैंडर्ड का किराया 7,550 रुपये और इकॉनमी क्लास का किराया 4,200 रुपये है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर अगर इमरान इस्माइल और उनके रुफ़का बिलावल हाउस आए तो चाय पिलाएंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी मकफ़ात अमल है। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराता है। नासिर शाह ने स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार भी किया। सोल्जर बाजार में JDC फ्री डायलिसिस सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, जो 11 सीटें बाकी हैं उन पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है और उनकी तरफ से जो इनिशियली हमें इतलात आई हैं या जो मालूमात मिली हैं उसके लिहाज से जो जगहें खाली हैं पहले उस पर इलेक्शन होगा, फिर रिज़र्व सीट्स के इलेक्शन होंगे, उसके बाद मेयर और चेयरमैन जो हैं मुख्तलिफ इलाकों के उनका इलेक्शन होगा। नासिर शाह ने शहर में स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार किया और बोले वज़ीर आला हर हफ्ते एक मीटिंग बुलाते हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कानून साजी भी की जा रही है, इस हवाले से अदलिया की मदद भी दरकार है। हमारा मौक़िफ़ ये है CM सिंध मुराद अली शाह साहब का कि एक भी वाक़या नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर हफ्ते और वो एक मीटिंग भी बुलाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की और उसमें इस पर डिस्कशन भी होता है। जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं या जो आते हैं फिर उनकी टैगिंग हो
اور دیگر چیزیں اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے جس کے لیے ہمیں اعلیٰ عدالتوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر بلدیات نے فواد چودھری کی گرفتاری کو مقافات عمل قرار دیا اور عمران خان کی گرفتاری پر اگر عمران اسماعیل سمیت پی ٹی آئی رہنما بلاول ہاؤس آئیں گے تو چائے پلائیں گے۔ اقتدار انور، سٹی 21۔ گورنر سندھ سے سعودی عرب کے تاجروں سمیت غیر ملکی سفارتکاروں نے ملاقات کی۔ کامران ٹیسوری نے سوبھراج میٹرنٹی ہوم کے نئے یونٹس کا افتتاح بھی کیا۔ کہتے ہیں گورنر ہاؤس کا گیٹ نمبر 4 عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مصروف دن گزارا۔ گورنر ہاؤس میں کئی وفود نے گورنر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ سعودی عرب کے معروف بزنس مین مازن محمد العالم کی قیادت میں غیر ملکی تاجروں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سندھ میں سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران کراچی جیم خانہ کے وفد اور فرانسیسی کونسل جنرل مسٹر لیکسز نے گورنر سندھ سے ملاقاتیں کی۔ دوسری جانب دیوا اکیڈمی کے خصوصی بچوں نے گورنر ہاؤس کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ نے اسپیشل بچوں کے ہمراہ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ گورنر سندھ نے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کے ہمراہ سوبھراج میٹرنٹی اسپتال کا دورہ کیا اور تعمیر ہونے والے 2 یونٹس کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں بولے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں۔ ہم ریاست کا انتظار کر رہے ہیں کہ کچرا آ کے ریاست اٹھائے گی، صفائی ریاست کرے گی، فلاں کام ریاست۔ بھائی اگر ریاست نہیں کر رہی تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ گورنر ہاؤس کا گیٹ نمبر 4 عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عوام ہر وقت ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ موسم سرما کے پیش نظر سندھ بھر کے اسکول جمعے سے صبح 8:30 بجے کھلیں گے۔ سندھ حکومت نے سخت سردی کے پیش نظر اسکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیے ہیں۔ صوبہ بھر کے نجی اور سرکاری اسکولز صبح 8:30 بجے کھولیں گے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق فیصلے کا اطلاق 31 مارچ تک ہوگا۔ اسکولز کے اوقات کار کا تعین محکمہ اسکول تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے سندھ پولیس اور آغا خان اسپتال کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت فیس کی مد میں 20% رعایت دی جائے گی۔ سندھ پولیس کے اہلکاروں اور افسران کو معیاری طبی سہولیات کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے مطابق دہشت گردی بم دھماکوں میں زخمی ہونے والوں کے علاوہ اور دیگر پولیس افسران اور جوانوں کو علاج، معالجے، ادویات، سرجری کی سہولیات دی جائیں گی۔ آغا خان اسپتال انتظامیہ سندھ پولیس کے ملازمین کو ہنگامی خدمات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ داخلے اور علاج کو بھی یقینی بنائے گی۔ علاج معالجے کے لیے اے آئی جی ویلفیئر سندھ کی جانب سے باقاعدہ کورنگ لیٹر کا اجرا بھی ضروری ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک دن میں روپے کی قدر میں 10% کے قریب ریکارڈ کمی ہو گئی۔ امریکی ڈالر 24 پیسے 24 روپے 54 پیسے مہنگا ہو کر پہلی بار 255 روپے 43 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 19 روپے مہنگا ہو کر 262 روپے کی بلند ترین سطح چھو گیا۔ ڈالر ڈار سے ڈرنے کے بجائے ڈرانے لگا۔ ایک دن میں 24 روپے 54 پیسے مہنگا ہو کر 255 روپے تک پھلانگ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر 24 روپے سے زائد مہنگا ہونے سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرضوں میں 3000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 30 سے 25 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جب میری آپ کی کنورسیشن شروع ہوئی تھی اس وقت 20 روپے کا اضافہ تھا اور اس وقت اسی دور میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹر بینک 255 روپے کے اوپر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں جو تقریباً 125 بلین ڈالر کے ہیں اس کے اوپر تقریباً 2000 سے 2500 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں عارضی کیپ ہٹایا تو کرنسی مارکیٹ میں ایک ہی دن میں ڈالر 19 روپے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 243 روپے سے بڑھ کر نئی بلند ترین سطح 262 روپے پر پہنچ گیا۔ معاشی ماہر خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں بڑے فرق کی وجہ سے ترسیلات زر اور برآمدی رقم کی آمد میں کم ہو گئی تھی۔ ڈالر اب ایسا لگتا ہے اصل قیمت کے قریب آ گیا ہے جس سے ترسیلات زر سمیت برآمدی رقم کی آمد بھی بڑھے گی۔ بینک نے جو بینک ریٹ نے فالو کیا ہے اوپن مارکیٹ کو تاکہ جو ہے بینکنگ چینلز کے تھرو جو ہے وہ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس آ سکیں، جو کہ میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھنا ہوگا کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ روپی مزید جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال روپی بہت زیادہ جائے گا کیونکہ اب ڈالر کی جو ہے وہ سپلائی آنا شروع ہو گئی ہے
اور اب مجھے لگتا ہے کہ ریٹس کو اسٹیبلائز ہو جانا چاہیے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اب حوالہ ہنڈی کے کاروبار پر سخت ہوگا. اگر سپلائی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر پریشر مزید بڑھ سکتا ہے. کیمرامین کاشف کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. اور 1 تولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 1 تولہ 1,95,500 روپے تک پہنچ گیا. کیا مہنگائی سونا پہننے کا رواج ختم کر دے گی؟ خواتین کا اس پر کیا کہنا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ڈالر کے بعد سونے کی بھی اونچی اڑان جاری ہے. 1 تولہ سونے کی قیمت میں 4,900 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. 1,95,500 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. 10 گرام سونا 4,201 روپے مہنگا ہو کر 1,67,610 روپے کی بلند ترین سطح چھو گیا ہے. 1 تولہ چاندی 50 روپے مہنگی ہو کر 2,150 روپے کی ہو گئی ہے. ڈیلرز نے کہا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں ایک ہی دن میں 10% اضافے کے اثرات دیکھے گئے ہیں. خواتین نے کہا کہ سونا خریدنا تو اب خواب ہی رہ گیا ہے. ساتھ ہی بڑھتے اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے اب تو سونا پہنتے ہی نہیں ہیں. پاکستان ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن نے ڈالر کی عدم دستیابی پر وفاقی وزراء سے مدد مانگ لی. غیر ملکی فضائی کارگو کمپنیوں نے بینکوں کی جانب سے ڈالر کی ادائیگیاں نہ ہونے پر کارگو فلائٹ آپریشن بند کرنے کی دھمکی دی تھی. ڈالر کی عدم دستیابی پر پاکستان ایئر کارگو ایجنٹ ایسوسی ایشن کو وفاقی وزراء کا تعاون درکار. وفاقی وزیر تجارت، وفاقی وزیر ایوی ایشن، گورنر اسٹیٹ بینک کو غیر ملکی کارگو فضائی کمپنیوں کو ڈالر میں ادائیگی کرنے کے لیے خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا کہ ایئر کارگو کے ذریعے سمندری خوراک، پھل، سبزیاں، قیمتی ٹیکسٹائل، لیدر اور سرجیکل مصنوعات ایکسپورٹ ہوتی ہیں. پاکستان ایئر کارگو ایجنٹ کے مطابق قومی ایئر لائن پر کئی ممالک پر پابندی کی وجہ سے فضائی راستے سے 85% ایکسپورٹ غیر ملکی ایئر لائنز کے ذریعے ہوتی ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ ڈالر کی عدم دستیابی سے بینک غیر ملکی فضائی کمپنی کو ادائیگی نہیں کر رہے. غیر ملکی فضائی کارگو کمپنیوں نے بینکوں کی جانب سے ڈالر کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے کارگو فلائٹ آپریشن بند کرنے کی دی ہے. اشرف خان، سٹی 21.